السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غادي نديرو درس جديد، موديل ديال لا ماكرو ايكونومي اس 2. عندنا كيو سي ام افيك كوريجي. يعني هاد لي كيو سي ام غادي يكونوا فيهم مقسمين بارت 1 من كيستيون 1 حتى الكيستيون 10، و بارت 2 من لا كيستيون 11 حتى لا كيستيون 20. اوكي، يعني غيتقسموا 10 يعني كنعتذر على تاخر شويه، ولكن ان شاء الله غادي كنحاول دابا نزرب نعطيكم النهار 2 فيديو تاع 4 فيديو علاش لا. المهم نبداو على بركه الله. كيسيون 1: la macroéconomie est la partie de la science économique qui étudie A. les phénomènes économiques globaux, B. le comportement de la consommation, C. le comportement du consommateur, D. le comportement des individus. Question 2: la macroéconomie est la partie de la science économique qui étudie A. les phénomènes économiques globaux, B. le comportement de la consommation, C. le comportement du consommateur, D. le comportement des individus. Question 3: la crise de 1929 se caractérise par A. offre globale est inférieure à la demande globale, B. la demande globale est inférieure à l'offre globale, C. demande globale égale à l'offre globale, D. demande globale est supérieure à l'offre globale. Question 4: lors de son analyse de la crise de 1929, Keynes affirme que le problème est un problème A. de faiblesse de la demande, B. de l'abondance de l'offre, C. de l'abondance de la demande. C. aucune réponse n'est juste. Ok, هذا سؤال 4. سؤال question 5: l'autorégulation du marché est une A. capacité du marché à se réguler lui-même, B. rétroaction du marché, C. contre-réaction du marché, D. aucune réponse n'est juste. رنشوفوا question suivante. Question 6: dans l'analyse keynésienne de la crise de 1929, l'autorégulation du marché est A. efficace, B. n'assure pas l'obligatoirement l'équilibre du marché, C. inefficace, D. aucune réponse n'est juste. Question 7: l'intervention de l'État a été proposée par A. les classiques, B. les néoclassiques, C. Keynes, D. aucune réponse n'est juste. Question 8: dans l'analyse keynésienne, l'intervention de l'État permet A. de stimuler la demande globale, B. de diminuer l'offre globale, C. d'assurer l'équilibre macroéconomique, D. aucune réponse n'est juste. Question numéro 9: les composantes de la demande globale sont au nombre de A. 3 composantes, B. 4 composantes, C. 5 composantes, D. 6 composantes. Question 10: l'augmentation de l'une des composantes de la demande globale permet A. d'augmenter la demande globale, B. de diminuer la demande globale, C. de stabiliser l'offre globale, D. aucune réponse n'est juste. هنايا عطيتكم لي 10 questions à multiple choix. دابا غادي نشوفوا la correction. كيف كتشوفوا
la question 1 عندنا C et D ce sont corrects. Question 2 A ou B qui sont corrects. Question 3 c'est B. Question 4 A. Question 5 A, B et C. Question 6 B et C. Question 7 C. Question 8 A et C. Et la question 9 B. Et la dernière question, question 10 A. Donc هنا يعطيكم la correction. يعني صراحة عاودوا خدموها مزيان، ان شاء الله باقي غادي نعطيكم التتمة ديال QCM ان شاء الله. غادي ندير لكم دوطخ QCM باش نحاول نزرب في لي كور وفي نفس الوقت لي ريزومي حتى هما. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، تعاونوا في القناه وبارطاجيو مع اصحابكم باش كتعم الفائده، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق في الحياه ديالكم الدراسيه. اللي عنده شي موديل ما فهموش نقدر نعاونو فيه مرحبا. كنعتذر بزاف على التاخير، مي ان شاء الله يعني غنحاول نعطيكم بزاف ديال لي كور باش نتوما تستافدوا اكثر في وقت قصير ان شاء الله.